heartbeats rhythm taking hold. Love unfolds and spirits glow. In this morning world of birds are singing melodies. Gentle breezes kissing trees. Everything feels meant to be in this place of perfect peace. Golden rays caress the ground. In this place we're safe and sound. Happiness is all around. Lost in love we have found. Every Sunday feels so right. Holding on to morning light. Hand in hand we'll take this flight into endless day. Pedes kan ya dia? Ditaruhnya di mana sih Kak? Di sini habis. 내가 잡을 수 없이 속삭한 마음. 어려움이 날 쫓아온다. 슬픈 밤. 독한 마음이 표현을 들어. 오늘 밤 맥주 취해. 내일의 사태는 내일 뒤로 있음이 한순간이지만 웃음이잖아. 생각이 많아지면 고통도 많아지네. 하나를 알아가게 Kalau Blackpink 2 izin, cuman kalau individunya dia 착한 꿈을 꾸고 싶어. 내가 쥐면 넌 가. 가라 내 꿈에 뜨지 말아줘. 깨어나면 정말 많은 눈을 꺼낸다. 진짜로 미안한 순간을 참 짧아. Kak, minta tolong barcode-nya.
are ini fresh semua. Ini kan mandarin, saya ini berry kayaknya. Silakan perkenalkan diri sama susu, pure susu tanpa ada aida sama sekali. Ini kena aida nggak kondom sama sekali. Sedangkan makanan tradisional udah mulai tradisional dan komersilnya itu banyak sekali yang bahkan nggak bisa yang dasinya kan dia. Minuman ini memang akan kuat di gula Jawa, gula merahnya. Gula merahnya aku pakai gula kelapa dari Wiratis Space Bar di Jogja. Nah, aku baru lihat ternyata orang Jawa ada juga yang mirip, tapi dia seperti Di Jogja. Kayak punya namanya apa? Enak banget gula Jawa, gula kelapanya. Nanti kalau misalnya udah kayak lidi. Jadi Oh, iya. kalau orang bilangnya milidi, tapi karena kenapa lada? Karena kalau pedesnya itu cuma dari satu rasa, itu nggak enak. Tulis rasa halaman berapa? Tapi ada di sini gitu ada. Jadi filmnya kami dipakai kita sama persis, cuma itu jadi sop satu dari ini. Tapi ini aku tambah sambal ini agak pedes. Dia lidahnya tuh agak, oh ada pedes, ada pahit gitu. Nggak cuma jadi pedes, nggak pahit banget. ya aku udah baca di mana-mana tuh emang kayak gini gitu. Dia cuma si daun doang, sehingga makanya muncul teh melati dan lain sebagainya. Jawa bagian barat mereka masih dapat teh yang grade-nya lumayan bagus, walaupun bukan yang paling baik, sehingga rasa flavornya itu kopi magai dari Depot Bandung. Safe place of light, warm arms hold me through the night. Love and care, my shield and guide. I feel secure with you by my side. A gentle hug, a kiss so sweet. Protection makes my life complete. Safe and sound, my right to be protected with love and security. I'm a child, let me be free. Parents, teachers, friends who care, in their kindness I find where